ఇంక్లాబ్ టీవీ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నేడు ప్రవక్త మహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం గాజుల రామారావు, రోడా మిస్త్రీ నగర్, హాజీ అలీ మస్జిద్ నుండి మక్తూమ్ నగర్, శ్రీనివాస్ నగర్ మీదుగా మీలాదున్ నబీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మౌలానా మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్న మీలాదున్ నబీ ర్యాలీ ప్రతి ఒక్కరూ సుఖ సంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో చల్లగా ఉండాలని నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు. శ్రీనివాస్ నగర్ లాస్ట్ బస్ స్టాప్ వద్ద అన్నదానం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సయ్యద్ రషీద్, జలాల్, ముజ్జు, ఖదీర్, అలీ, అస్లాం, షఫీ, బస్తీ వాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. नाम सुनेगा तो कांपने लगेगा, कभी जंजीरों का दूसरा नाम नहीं आएगी। सीढ़ियों की ताकत से चीता मरा नहीं करते, मोहम्मद के दीवाने हम किसी से डरा नहीं करते। अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। तू क्या हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल? हाथी पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम से सवाल। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आधा सफ़र तय हो चुका है और भी सफ़र बाकी है। यहाँ पर इस इलाके में हम तमाम उम्मत मुहम्मदिया को इस इलाके से सारी कायनात को पैगाम देना चाहते हैं कि देखो हम इस आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मना रहे हैं। वो कोई अपने तौर पर ईजाद किया हुआ था।
हमारे रशीद भाई मुफ्ती से अपनी खिदमत की फरमाएं। भाई वो डीजे की नाच बंद करिए, यहाँ पर बयान हो रहा है, नाच बंद करिए, डीजे की नाच बंद करिए। भाई जो डीजे की नाच कर रहे हैं उनसे कह रहा है कि डीजे की नाच बंद करिए। देवेंद्र नगर वालों सब गुजारिश है कि डीजे की नाच बंद करें। अरे भाई वो डीजे बंद करिए, आप लोगों को कह रहा हूँ डीजे बंद करिए। भाई क्या सुने नहीं आ रहा क्या? अरे यार मैं आप लोग को कह रहा डीजे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम का जवाब इनायत फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तारीख 26 अगस्त 2026 को रोज़ आशूरा हर साल निकाले जाने वाले इस जुलूस मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डीजे की नाच बंद करिए, यहाँ पर बयान हो रहा है, नाच बंद करिए, डीजे की नाच बंद करिए। भाई जो डीजे की नाच कर रहे हैं उनसे कह रहा है कि डीजे की नाच बंद करिए। अरे भाई वो डीजे बंद करिए, आप लोगों को कह रहा हूँ डीजे Stop the microphone to try again. Didn't hear that. Stop the microphone to try again. आज मुसलमानों का एक अजीम दिन है कि आज के दिन सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि सारी दुनिया को अदल व इंसाफ का एक नया सिस्टम मिला है। आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्रॉफिट जब अरब की सरजमीन पर आए उस वक्त का माहौल क्या था? सोशली इकोनॉमिकली अरब का अपना कोई वजूद नहीं था। उस ज़माने में भी आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने थॉट से, अपनी तालीम से और अपने इस्तेदाद से सारे समाज का उद्धार किया, कल्याण किया है। शोषित दबे पिछले तबकों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबरी का हक दिया है। औरतों को, महिलाओं को खास करके अल्लाह के नबी ने बहुत ऊंचा मकाम दिया, फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। आज हम सारी दुनिया में देख रहे हैं कि हर तरफ बदनामी है, बेहयाई है, फैशन है और बड़ी कालाबाजारी चल रही है। सब तरफ माहौल बेचैन है। कहीं जो है सामान उठा हुआ है, कहीं किसी का कहीं रास्ता बदले, कहीं जंग चल रही है, कहीं दो मुल्कों में तनाज़ चल रहा है, तनाज़ा चल रहा है, कहीं कौमों में आपस में झगड़े चल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। इन सारे मामलों का वाहिद हल है कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत उनके टीचिंग्स को, उनके पैगाम को अगर हम अमली तौर पर प्रैक्टिकल में अपने अपना लें तो यकीनन कामयाब हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम वो एक मुनज़्ज़म संविधान है, एक ऐसा दस्तूर है जिस पर चलने वाला दुनिया की तमाम गंदगियों से दूर हो जाता है और ऐसा साफ सुथरा हो जाता है उसको देखकर दूसरे लोग गायब पाते हैं। पूरी दुनिया में तारीख में बहुत सारे लोग आए, नेपोलियन आया, चंगेज खान आया और
غوث سکندر رومی آیا، تمام لوگ آئے، لیکن پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اور آپ کی وجہ سے اور آپ کا جتنا انفلوئنس اور آپ کا جتنا پربھاؤ پوری دنیا میں پڑا ہے، آج تک کسی کا نہیں پڑا ہے. کسی کی ریاست 100 سال 80 سال 200 400 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تھاٹس، ان کا پیغام اور ان کے ماننے والے، ان کے فالوور پوری دنیا میں لگاتار بڑھ رہے ہیں. لگاتار ان کی یاد کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی بات کو پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں پیشیاں کی جا رہی ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ آج کا دن لوگ سمجھیں اور جانیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے. اسلام ہر شخص کو اس کے جینے کا ادھیکار دیتا ہے اور سماج کی پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد کام رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی علی سر کے بیچ میں آنا. قرآن کا نام عنایت فرمائیے. الحمدللہ آج بتاریخ 20 اگست 2026 کو روز شہادت سرزمین قطب اللہ پور منڈل پر بڑے ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ میلاد کمیٹی کی جانب سے ہر سال نکالے جانے والے اس جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آرگنائز کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا آدھا سفر طے ہو چکا ہے اور بھی سفر باقی ہے. یہاں پر اس علاقے میں ہم تمام امت محمدیہ کو اس علاقے سے ساری کائنات کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم جس آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، وہ کوئی اپنے طور سے ایجاد کیا ہوا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. میرے عزیزوں، نعمت کتنی نعمتیں آپ کے پاس سے آپ خود دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں نہیں دی، کس نعمت کا چرچا آپ کریں گے بتائیے؟ کیا کیا نعمتوں کا چرچا کریں گے؟ یہ تو معلوم ہے کہ نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہوں گی، وہی سوال یہ ہے کتنی نعمتیں ہیں. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے. 1000 2000 20000 30,000 کتنی دی ہے تم شمار ہی نہیں کر سکو گے، اتنی نعمتیں دی ہے. لیکن عزیزوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دینے کے بعد کبھی احسان نہیں جتایا، کبھی ایسا نہیں جتایا. کوئی قرآن اٹھا کر دیکھ لو، چیلنج ہے تمام لوگوں سے جو اپنے آپ کو اہل علم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں احسان جتایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی بات آئی تو قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقین کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے. سرکار کو بھیج کر اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے نعمتیں تو بے شمار ہے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو تمام نعمتوں سے عظیم نعمت ہے، جس کو ہم نعمت قربا کہتے ہیں، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا کیا. عطا کرنے کے بعد ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یہ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کس کا چرچا ہو رہا ہے یہاں پر؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہو رہا، حضور کا چرچا ہو رہا، حضور کی عظمتیں بیان کی جا رہی ہے. کوئی بھی پوچھو یہاں پر مائکے میں پولیس والے بھی ہے، ان کو بھی یہی معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جا رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنے تنظیمیں اس میں شامل ہیں، ان کو یہ معلوم ہے، سب کو ساری کائنات کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہاں پہ ہو رہا ہے، ان کا چرچا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحدث کا مطلب یہ ہے کہ خوب چرچا کرو، دن رات چرچا کرو، اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا. تم کو چاہیے کہ اللہ کے فضل پر اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ. تو ہم خوشیاں منانے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بلکہ ہمارے اسلاف نے یہ خوشی منا کر ہمیں دلیل پیش کر دی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت اشرف امام احمد اللہ خان قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کو دیکھو، آپ نے بھی جشن کو منایا ہے. اسی طرح میں جامعہ اسلامیہ سے بلونگ کرتا ہوں، جامعہ اسلامیہ سے عالم دین ہوں. حضرت شیخ الاسلام عارف اللہ امام محمد انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب انوار احمدی میں
जगह जगह पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाने को जायज करार देते हुए उसकी फजीलत को बयान किया, तारीख में किस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाता था उसको बयान किया, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदे पढ़ने वालों और तराने पढ़ने वालों को मुझे रहमत कैसा मिलता है उन तमाम चीजों को बयान किया। उसकी जिंदा मिसाल आज भी जामिया की सरजमीन से कायम करदा मक्का मस्जिद में खुद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो आज से 150 साल पहले उस यूनिवर्सिटी कायम हुई। उसके बाद से अरब व अजब के उलमा को शेखुल इस्लाम जामिया में जाकर देखा कि वहाँ पर 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की विलादत का जश्न मना रहे हैं, तो आपने यहाँ पर उस खुतबे को ईजाद किया, आज तक वो खुतबे की इजाज़त जारी है। ये मेरे दोस्तों ये ईद नहीं है आज का दिन, बल्कि ईद उल आयाद है। क्या है बोलिए? ईद उल आयाद का मतलब क्या है? ईदों की ईद है। बल्कि हम कहते हैं या रसूल अल्लाह निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आखिरी बात अक्सर अपनी बात को खत्म करता हूँ। शेखुल इस्लाम आलिम बिल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है, अपनी किताब मकासद इस्लाम में लिखा है, तो ईद का अगर हुक्म होता, ईद होती तो अल्लाह ताला कुरान में बयान कर देता या हदीस में आ जाता, मुसलमानों पर ये ईद को लागू कर दिया जाता, कंपलसरी कर दिया जाता। आपने इस बात को लिखकर आगे तहरीर फरमाया कि अगर अल्लाह ताला इस ईद को मुकर्रर कर देता, लाजिम कर देता, जैसे ईद उल फितर लाजिम है 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है, ईद उल अज़हा लाजिम है 2 रकात पढ़ना वाजिब है, अगर ईद उल अयाद यानी 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी को भी अगर वाजिब कर देता तो ये फर्क मालूम नहीं होता कि कौन मजबूर होकर ईद मना रहा है, कौन मसरूर होकर ईद मना रहा है। मैं अपने तरफ से ये बयान कर रहा हूँ, एक ऑथेंटिक स्कॉलर जो जामिया की फाउंडेशन रखे हैं वो बयान फरमाते हैं कि कौन मजबूर होकर मिलाद मना रहा है और कौन मसरूर होकर, मसरूर का मतलब खुश होकर। अब जितने भी लोग यहाँ शामिल है कोई मजबूर होकर आए हैं भाई, बोलिए भाई जबरदस्ती से आए, मजबूर हो गया है? नहीं, हमको किसी ने मजबूर नहीं किया है। अगर कोई मजबूरी की बात है तो गुलामी और मुस्तफा का पट्टा हमारे दिलों में है, और ये गुलामी का तकाज़ा ये है कि जब 12 रबीउल अव्वल की तारीख आएगी इंशाअल्लाह हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जज जाने वाले, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी समझाने वाले। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ఇన్క్లాబ్ టీవీ వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా వీడియోలు మీరు వెంటనే చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న గంట సింబల్ని గట్టిగా కొట్టండి.